study with patients 50 and older. Any positive results will be followed by a diagnostic colonoscopy. False positive and negative results may occur. Cologuard is not a replacement for colonoscopy. It is used if you have an adenoma, have inflammatory bowel disease, and certain hereditary. Holy shit! Holy shit! Gyro holder. Oh, what the fuck? Shit. Oh shit. No, wait. Right. I'm gonna call 911. Ебать твою в доску! Дебил, блядь. Вот куда нес? Нихуя он, блядь. Ебать! Заебись нахуй. О! А! Бля! Ёпара, сука! Подружки-однокурсницы не спеша идут по городу,
Ох ты ж, блядь, два дебила нахуй. Search Her to listen live or on demand whenever you like. Дебіл, сука! Відкривай бігом дай. Підарас, єб... Ёб твою мать, в дуру-то, блядь, а!